Sambisa fangil kepit na pusilani woto wente wakata tamete lepam taba na sosne taba sosra mela simitia wisara yelle la sosene kane ral bangeti runda lebya arba jeune premier ni wango dan pousse amba ya sen sawro dan pousse get ba fangil kepit lepam taba tira tingli masam le buid le me le wen sakal pour les zemi wisara pour et na le wera hene tabo et so hoton tara yimbrembe ka zabra bamda zoin waka rar hanza runda lepam taba nuru widrago yam ya RCK supporter mana wana kasira kasira ko do furan yam do wat to dam barka ne le boliti lewa nansin kane les sorties ni buire le kilare la ton ko yam tawazo ti bame gewa l'alternative ya sen sawado la tu le bativacte na goma 5 c'est un étalon entraîneur par la Iber Velud bam siga Burkina Faso kane na le tugo mané am 5 raipisi la awaya sunlore championnat ral bangeti ya ototo tifangil kapila hanewa Iber Velud c'est neninga sena wazina étalon a tori en tour pour 15 kan 2023 Zenkon waton bangeti bamla ototo tava siga Burkina Faso ka yisene sibra son Laurent lapsi Burkina Faso ka ne ral mimbati kala ka na wa terampama ko ese la lip bang sene jouer damni sip nambole tepton un temps sene éliminatoire d'amba à Zenkon wata ototo ral bangeti a wotonete na wilibati mohawa no ko imna kay Burkina Faso italon pa ma karsamba ral bum fangil kepi na yibe la 26 dol bam de biliktilu rabala kala carton ya mete boa torosene bam sen date jouer damni si baton de si ton temps éliminatoire d'amba son wata joya poron rate tikikanga kum ne joya rikra poron ral bangé bati tumda ya ototo jeune premier nwimti luna wam de biliktilu ra no koim CM Burkina Faso étalon karsam wame bon ya c'est rien ti ne va fa gil kapiriam ti bulio wa dans zindi rasam son do riam ti ni son zinte abu mataba ti be la metni ki me sampanye se won kayiti lelin ti nam ti won pa ma fiori yi riam matum yeba a ibe team se Burkina Faso ka miye mehen team sa mtedam tum yeba wonga ka na wa yo kono bali wili gambati ya tum labla ta watume dele lunu no wa anapa man bum ti na lik gwaman ntasi la tu ila meti ton balla to dem sen data mpase ni mi fa kapesi ya Burkimbi mbe nyi usala pour la blat bum ning balla pour moi ya nyi me wata be moroti wala ton bal kal sab ninga sen na Laurent wa akamu maluwa ande la tan ko ninga wa be nyi me mo don pa tan ko ema la yi tan ko ninga ndelo la be na le yak tan ko mbe le be ran ning tan ko na to ya na mo don me ton balla te balla king tawli dilemti da meta awonga ya sita wonga pa pinye lamte lamti sa ha ne abon wilgni me no kinla to wa bi lamte ne san ton mi wo se inyami kida meta hana pingwe to wa zeme dame lele mti wilga meti haya ne ibere imba to mami ke lokuma mbonti ye mabal kwa yebe iberi emtinti yimi mi we otowa so msala tin tal yinere lile kotwena ya wena mkwetongo tatunwe mana bumning ton data ti bala ton riambati ane kansa pour la taba nyo so ba same tatoli wo kwiwa saran watin katon ton wanken Côte d'Ivoire na parton ne miyebi ya ton ti to kupa wakawa yin pak Burkina ma yida ti bala yamme ngazo nyame msamba akamu talton tazininga ti ba hazanga yibuli obuyo le miye honwa wa ya handa ti ton tal kupa masa waneka ndongom tinam ti tumna sare ya vinara ti diame ti sanje wala Burkina Faso balla we ngem na mikame nor kateka tianga demi final damba tongo yibi soba tongo yi taba soba lebe yi na soba na ka pa mi sininga mahawa ya kupa lele mahawa miyeba haya sabe ni wongo sobe ni wongo lele so mi ni wonga
ya coupe la Burkina Mahandata la tinda metini da mehen wawa ana pirsa polongo ana pirsa sundabo wala Burkina Mahandata de lemti da meti kwena kabe wida na kabe pour wayi ti hawa sin rahma yiba wena to wida mo to me tinzi na kan wide tutumna na yinere Nourou Ouedraogo, Sanget Sene Burkina Faso Italon à Karsapal Sanget Sene Sinzin Temsni si Sanzan équipe ni si club ni si Ringa Yam Tendameti Open Wawoto Newa ya Ton Zulaira un pam Yidgri. Hani Mami Yam Taso, Mami Mimti Ahawa. Ya tun yela na mala bala tun me kali ken tun me bono tun me hintala na wa ya na yite tun yela mala donc tun yela raba me ya tun ton ken kanna han ton ken kanna la tun dawa nananda tan ta kanna ma ha le gita ma ha na le bono to da tun ta adam ta ha wa yin ana tun wa me wila tun julisa bala han gita han zin équipe le ni wa me ya sita Africa kano akatulon zin équipe bere otone tem ya tem bere otone la za club la mais il y a club bere bilfu Africa pour bala an nange azinda we Congo voilà za TP Mazembe allez en bon et ba Maroc mais za équipe bene donc TP Mazembe za lam tali jusqu'à ta Ligue championnat donc ali tenga men coupe pa la hamje han nange wala genre zikanga ya yel me ya bon yel son menten yel ten son ton me ni to me king to bon bala men king to quoi donc la na singra na ton na katar ton na yela sabna na ni donc dinda ton na gwen tumna ngesi ano kenra na yi model bo to ton yala ton pam wi do ma ton ngumne donc rilam tibati gangada sing papa sing so singe voilà ge so na ngana model ni donc a na ngana sombo yela woto ne a kana ngana sombo yime ton me bang dabe d'accord voilà ha kana mama hoto en ton na katar ton na yela bat sing na intrigue d'accord nem meti jeune premier sanange runda yati nasadam bon yeti course contre la montre voilà nem tin takne massa Burkina Faso la patar karsa mie pa mais la lebele nem meti a pinta uso tiba la kala kabati éliminatoire dam singame ringa bon que uso biluf pana zinto na pora tit hangete ani mami patri wala kiso uso bala paruna parn abon wain zemetami to blata ni hepta yi miebe ibeta yi tumna karsama la yo onna singa tumna magabi yen wanding nyaka yamye timbo burkinda matengo am data men wayi balkal sambe wa yesu ntin william ti wala kada men so do men ngala zo entara wata so temeni ba yen twin datin wayi wala kal samba lele zo ya wala magabu atu ya wala magabu men ti wala bahandi wala kalabi ni ba ndef do wala boko bangal sebro bo ba sigwa migram ti mbeb kalando ko an data la amol don te candidat libre namba minga mimti ba me ruwa seben dat bangla sebri la kabe kalno la ya shagala kaboti wo ko to yo on solo yi ndungu liga meti wala miebe iberi yire senga mi wala ton bayire ballan ya toto la juintal wala la mi wala ton joueur de ni ba hambe wala ton bayire kan tonren la be kilem non tonron a ya tout nous serons a ka serons wa zindi tibala kabahati zabrikiti bureau tiam yo on konwe ki yamba yande rile bumu ndingin so dam tinti da meti wala miebe iber la serre na menje miela ya toto en comédie minti wala abon bayala ramba abetra ramba ya woto ne Hervé Kofi Kula mbali ya woto Aisha Kapo mbali ya woto ne bon yamba yande Gustave Sangalé mbali bon ya ne serre ndenganda ngeti bon bumu ndingam tin yetaka to on vienzanga ya ton shion ningambeka wa ton championnat wa
ri ni la ka to on ven bala yam le mitu da ninga ton championnat wa aka to ya bomo yitu wala tim hatabi voilà ka wala jar bumya wala jar professionnel to bono yitu wala jar chaîne da mawu so ti ne ba na ngeti ni wa ka to on tarvine en trim bangi wala kawa kwamni ba mon tin yake un solo on puli ba yam le mitu da ninga ri le mi puli hanka puli ka kumni yamba yande mi ti kuma moi ya hampuli hanka puli ka kumni donc ya ri la donc ya ni la mam tu eta kana ka solo zanga mi dile mtu wilgamti ya net solo mi ti wala mi batira am kam ni ban wata balam libera pedra même tu wala luna ton be kiugara pila ani libera la bala ti kiuni nga wata ra mata kan kiuba la kan halan wan balwa kan na pisila da kala tara pisila zakamengi lele ba kiuni nga wata ra mata randara la ton serre la yemle mi ti swagala bebe ila be nyanta ban bang ya anara man wati to sogolo seba te lele wayi wato ni jenko sovoa to be azara dam ka wala to be lam ta zara dam pa manam bala ti lebe guso bla bonna yime kazime lele nga sogolo wa yon kabe ya hanfi yonri la biye ne widiga mbika widige senge tumbala d'accord el wur kabe ya c'était abu ame zo inda pam bonta siga bala teram neve kambe rap tenga menter gesa ton championnat wa zinga yemre teram ti bondo bation de bebe to pora teram gesa na ton wa ya toto ril wayam yela sida pala wiligam tiabam nawre yi sabo to wa burkina te tebra zo pure burkina la ya pure quoi donc ya no de even sa maha waye pour nan dire nza c'est ne italo la ringa san le benget c'est ne tumda ototo ne ton siora kawa zekantina ne na sa temse ton bâton de son bébé ne ringa ton yela mete sa ngon tun si ton yela ton manrame la san le benget mais jouer dans bataba bébé tia tilet pour ngese otola oto am da ringa a hangwa wate koto no a ton ya men libam pam joueur beda zekan pa ni joueur dam sen da bib kane wate tum da yisoma bon nyam san nan dike yuma wan ya city Burkina Faso ton bayira oto watalla bal ton beda ya city kien blo a vosom wala Charles Kabo damba zekan pa damba banselamba a président na kulum damba bon il y a un petit talla bal ton beda biya guso 14 francs say la wuliga meti luno bangam ti buton Burkina Faso balla men kinga tawli wuliga men yama ndik wala ri en chinois mo tanranna yama ngi ton championnat wan yito to ne rona championnat men han yato maintenant na wa point man wa verser yam ngi to luno wa na bal ton ni men na be Burkina katina ka yiwe men yam ngi de meti bal men to lo be zaka poa niveau men tema voilà wuliga meti bal men be zaka poa le meti yida geti wala ton Burkina ba wala ton ko amnis basembe wala 15e son tawde wala Afrika ton ni sabla ting wa Canada ti Burkina Faso wala Argentine wala Egypte ndi wala timzataba ton kamson bebe ton ruwa mik de me to bal letara panga kele men pamda juno de menga to be nyak de menga compte wor kuni avantome bon yama le likin kinga wala na satinga ton ya rwanda yumna ton kwamsin zinde deuxième division wa on ton on 12 équipes si première division wa leben ya ton kwam han nan leben talle équipe yesa e king ni wala Champions League rwanda wulgame ton rundu wa kale ya bal ton do ba en ya ton zuluera Burkina kayi bum ni ya ton zuluera libera karsama ma ha bangri na wa tal bang ning ton hon tar wala kama we ngwa ma ti ton yella manare ma ha rundu wa wulgame kutwa be me ti bodo biya soma wa be me ti ko biya soma libera ko kwara mahala yella ko kwara ha ya soma kibana yini ringa na ke le zomba jeune premier gom de zugo ya cité karsamba pama la ringa san nandik c'est Hubert Vili do to ne la leben dikton équipe at movement équipe pora perbo joueur perbo bebeti wakati vazin ti burazin équipe pora ringa am tendam ta Hubert Vili to ya me ton na ton équipe ti burra buto to se ha ni mam jam ta so yima mimta abu wane wa yinga ya hanna yiliti burle ni ngambe pombe no wa buton wela bal ha fa nan dik wala general bon ton entrin bon bal kar samda mahbe kanwa fa nan ngi wala general pusuka fangili kashilo bin nan le ton mais ves in wela bon yele ni ngambe ves yara pour ay
donc ringa na mana wana dinda fo tal dinda yam tal ne ya sana wani ta ton wele yelkanga ya yine mam ta yam to so am ta tana yan ne na ton wele yelkanga bala ya yelkang wele ra yinga ton talawo hanka hammi kam ti hanka ton wele yelkanga donc ya siro bala ya zima tabala ton handata la ton data zima tabala oputa bal pour fa nan to bal han ton ti zima tab hanka beza yam joueur de mat pour moi zima tab hanka beza bal kan katin ken tori bayam data biam mi balla ya modele ya toto yam data biam ton balla toto zima tab hanka biam ni tab so comme ça kana ton donc la jam ta so ma mimti an wa modele ni han nan sak nan tolon na gomni joueur de ma qui pour moi salba la letal la le bono e talbo na taba ton mam jam ta do mi kam tina manzem sama nandi nan yi soma. D'accord. Il y donc Nantiran Batibanga était Hubert Velu de Nedninga Sen pour la Bamba Titi Ibn Sabkar Nedninga ya Karsamba Ibn Saba Nanton ya Bamte Tonti Burkina Faso équipe Kenga Sene Kana ya affirmé Sanu l'affirmé Sanu la neba fan Gilkepi Sumi Tibam Mene Kamumalo Ndaram Benetaba Antolin Kenga Sene Cameroun Kana Ral na wa yibene wa ton championnat apportement week-end à son loura ya ti championnat à temps à c'est stade d'Ambu Totore ral nalbe wilgayamba tia c'est ne raipisi la waya ral runda tonton gomne amoto akila rara yemerbala ti c'est ne championnat à temps sa ral bangi bati ton ramé 45 ziare nanti ges majestic bamne RCK Santé Taba erkengen terampam venam. Rai club du Kadjuro Koikoi RCK Zuno Ratarame un Liporin. Tankanga Porin y Tebu ya RCK un Yipipi un Wilik Tup Sidwame Ndatin Kilim Patoran. Obzouer à Sengat Balan un 15h Lara Porin Topkalan Lubi Ninkam Fanratin Dame Tatin Sukwi Naba na Feba penalty. La Mikame Tibamien Tumda Nengato Obal Dambabu Totore na Mikame Tibayimer Pananke Yuka Pori. Sapon Cluba Bamme Bana Pang Sonteka la Mikame Tibalko Kadaba Yure Sawadro Bamme Yahawila Pipi Mitan Wason Wanta Mikame tia zalam kon équipe saïba papson vusin lebran yiki toum le wame balameng na kenga toule tibon majestic pa ma penalty la Mikame nedning Europe sombon tababa daboa na we balla yinga RCK Sendatent, Tuzuno Ramohana Libran Siga Bamba, Nasid Wikab Menga, Labuko, Majestic na Libran Lepama, Penalty Yibn Saba, Penalty Kanga, a Isaka Sanfopaman la Latlati. Aninga Balla, Yukapora, Bifaye Nazalam, encore Majestic. Amadou Sampo Kambana Sidi Kame, on wore, un torum pamandok bifa, la Mikame Majestic me pare indie. Balla Sabengwa Libra Karse, un nan kit, tu jouais dans Senta Yibu, nan yi, obsen de carton midu. RCK nan pa mayor l'emballe, la Mikame ta Farid Widrauro, c'est ya Majestic Balkok dan, sit parim nen toum daye. Bal son wansa, bifa yen zalam, encore Majestic, bam mesen daratan, a payi rotoye. Bala pour mes camarades soma. Il y a un premier mi-temps équilibré. Bala y équilibré ou sur tout kambane, RCK kamba, ora taba. La deuxième mi-temps wajika Majestic les pas un doux n'est pas parler. Voilà donc c'est comme les vrai et motive taba. Voilà les dominer RCK, des penalty raté. Voilà donc la rata penalty on va encourager la balle qui est cassé qui est tiré balle qui est yin donc on va continuer la main les pam deuxième penalty un suivre donc les balles qui l'ont pas 1-0 donc on est sous nous teka ana libratum non kon RCK balati boy bam sundarata la san kayiwa Amadou Sampo Wilgame Timoha librawen son wa point combat labnandike bali ya woto ne fana tondo bala bi woto ne voilà donc et runda bala kay woto non date et yamna ndate nangese et zibara wusombe ton joueur sa jugo la tare wuso donc zib kan kitam titun ka ton yi ton me ngai voilà runda ton ka ton bala woto non ton dar fa la mtien de meti ton la kitin kingi pel bala kila bare yanga voilà ton ten we men ka calcul wadne ba men mo modern ni ngwa librandi des première place là on sakar pour na yi soma ka yama ya jugo
voilà ya zugu donc am tiens de mettre et ton menati nem jamais voilà maria bon when one piece avant content de ton indique à autour balkanga logor kore ray club du Kadioro konga pipizinga andi konkon efo bam me mana genengere na ASFB ya sin daton wili ti yaw mbala wasin tason waton anan sidie ton tek balatsan nangese ya sin ta club rambanu anton yigandado ti club perpson bi porombe sama la latlate ya wa asfanyenenga majestique AS Douane RCK anzen kampas na efo hayawe edna genrangese Ral Majestic tonga RCK bi fayimre nanzalum nuru noa nyeta la yawa tumda pasak somatiam why tumda ka yiso yam wali ham yano why dinda tuma zi bala ho ati bode bala wa chang wode ni ngoton ka waton handat bala wode ni ngoy ya boin pour RCK Barari sincèrement il y a power yi wuso ça veut dire que tout le concentration yi tout le yi wuso fa na nge ba bondo balla tomba ka wa dar fa ya bondo entraîneur la yel modèle ni balla bam ton balle ni bam to balle ni barara ka bam dar fa balle bala bam dika ziba wuso ningo menwa ba mam menga hansi ni nge balla mam ge ha balla men woto ne mam ge balla mam yela madi nyoka RCK balle bala faut capture d'atna champion la wa ton barka ngai donc la fana li bona taxinge faut getam ti wala yala boy ti ziba ça veut dire pression min to ya wuso bzugo dika pression ni ngab zugo donc ngale tin to balé ayina la hanki tim majestic dominé wa ba fa na nge wala genre premier penalty wa ba majestic pas premier penalty le ni au moins raté wa majestic jouer dans ngala genti dans zugo to bala obmise le kizanga c'était le moment menga nda twin kiti RCK da kelinda sebala zikanga donc ya hankelo wanani yam sal bamti yela meti yam me bil na be ni bala fa na ngi yam ha ya boy yam ha zugun zugun yam sa mti yela mti zugun yam sa nan bono na bala poa nkitla fo hie bala wanti mo da nkitu kate wa ton ndat model ni ngo akane ton daba yi ala ton dawa watu buma bala ndati bala da se bala Majestic Sanda sidwen barare ton yilati RCK handa mo wara paham ay RCK handa mo bala ton da kire da feta be balti sabala wa ay ton da kire wiya ton da kire 2h du matin zinyaro ya otula why dinda ton ngilingum man bum la yalla je to wa wa donc jeune premier la folie anulu le mi me bamba yibi yemri king zinyare la ton ni mezi kanga ton wanye ajeni premier la bedo wa ay wa bila be tum dar sa ton tum dar kana zibe ya otula no ton wa me nange balle wa we ga balle ya oto yamba yale no for wa na nge balle wa ya balle la nyine wa yode ton chuta bo wa yam je tu dabla ya makai la ya makai yam yawa no ha ne mam nge balla ya wa sampo hon tosa de ya wala nuru hon tosa yam lam mi wa ba yam ni kam ni ba han talabe wala bangal sebul bobe ti watunwa fo santo lon dika ningo zugunwa mam hanka pam nyorwanna mbaba na mana mamwenwa foleti kwangrelo jasida mam hanka pam nyorwa esge mana ba mam ganza kwa foleti kwangrelo yel kan la hanzin parce que ha mazin ge yemna mikame nininga handa zada RCK ya majestic ruoso nini he ya RCK Balkar sama zinda majestic ya auto lili wiligeme ni dal majestic ndumengwa haya lili wiligeme o mietaba ya tingle miele me hani di mietaba kai no lili bsimitabu tutoa ya limi kiti tibal talpan wotuto namza zinje bon mami yi sababti yam wahambikaw
bon lille wala sampo na yela kwama man patwin talban to wa tima mo be ka to mo mamye on kunni yoy nyamye lille yam wuli ke bala ti ya mama zari yamba mama wani yam kalando onka na le wuli yamba ti ya mama mi bal lille yam handu ya say le me wiseke abke lille wisa zingana zinna abke wuli ka bala ha ne bal kanwa yam sa zininge yamanding ndikwala balancinga minute pisi weteka elsikara tuen kubala elsikara tuen kubala yam hande zininge majestic balla yam ni majestic balla la katulon tare ala kata tikriye din an kata tikra booming of pipi pelanti wa san paman ka shiwa nyiminga le komsa majestic kwama lele william to bal we pay dan wana pepti up to vu da bebe ngwa wakat kan te RC kala sakadin den ko balla wuli bala timene no so mwenda tabla payemuli la bamba mana buto majestic ti vu sin le bere yikmo de haya tilibli nganti ti yampaluwa idali tili otwe ama hanzi ninjesi aban le bere yikna nduwa yimna mi kameti majestic bala akombra mengti mame akombra mengti mame halon wati tare bala wanti anta minute pi ni la yibu wanki minute ni wati ma hawa lemna yo nyende ton tara subio wala tan ge ya bio suba bala wa ton tara bio suba mengodo to majestic menga tonda balle voilà wakati kama la mien esika na yik nek ndat bala bifa nya yo bala o bon vusin yika esika da tonda me ndate zemtaba mkwili mamani mam jamti optilo ni ngab zukumo tibam nanti ta netaka majestic bala an wati tamaha e wala to kele netaka totowa bam na zindi ne bala bon hawa yi bon batam kele dikim di blam do yo nyimti so mbil peligi ni lati ya auto yamba yandi d'accord il boude que donc ça mika ti auto ne na kele kenga toti ren kat kanga ti efo ne ASFB me ratière da taba stade municipal o rokane ral bangi bati bal kanga ya ti efo me senda bezini nga bam me rata c'est victoire la mika me ti bal santal un talent kenga ya si tip ti atabine soma la bi bal patolon kensene yuka poye ral elsana williamba ya ti sene opsman genengero to ne wa mikame ti RCK son papa mziara libra efomosa ambe sene tawri bati samika ti apoya yemre ya ti efo ambe tawro runda ral ti yawlenkel sene rara yemre ti journée a yemre ril inanyame ti balla yesit pa yirem ko action ram ziname la bif patolon ken sene yuka poy ral zalmon kon efo zalmon kon ASFB na kenga me antompam sene Abdoulaye Widraoto bon bam takuri bam ya efo baltionda bala son wa unsawa kon ko ici. C'était Dakar tout il y a 3 points pas mal avant la moyenne il a pas mal 1 point la 1 point pour le mais d'abord tora il y a défaite donc automatiquement tomber tort moi voilà donc je peux dire que on a notre destin mais il va tourner de même que le dernier match ni AS coupé là voilà ton a champion donc quand les bords na man ya ton il y a une semaine pour entrer malama on tout sama on pas gagner dernier match donc na que pour savoir la gueule les pour supporter de ma tout le ning panga les dossiers et toujours ils n'ont pas balle dimanche. Ral Bamlour Pourri et de Pam Lamine Mohamed Oudraoro Bamia ASFB Baltionda Bam Konko ici. Ya me la voilà ton qui tentara maintien na tingti ici la asfa wara wala ngi bumnayi la en tout cas ton wa menanwe ton wa menanwe en quatrième samna mangé ton pas penalty de mayibu voilà non sifflet mais ton ka juger arbitre ton les bon tout mamé bon wen bala pas me dit asfa voilà pas me maintien
ral bam ba tembrame ndatan da sigue deuxième division et dal et auto ne nanti rane ni fans ngi tupton auto wena tip sandaton mbole yelbout kabe banga pakame ya pisilanu pistan gafari pisilanu pistan la yobe zalam la nase donc 25 36 04 04 donc bene et de pandata tina zuameti wakata zotame tina wali pamtaba anton wera sene balkanga tisi nanti pamba ninga ya asfanyenenga bam ne ayeska san ante taba bam me sida tira taba mor soma ti etsana gesi ya ti asfanyeneng bam me rarata sene victoire kane bamba ne ayeska sentira taba nami kamente balkanga me absent talantala awa nanti sene genengere kon équipe sa yiba etsana gesi yati asfa nyeneng sanda ton wenkane ton yelam timo bon bam cinquantaine champ titre bam be pour la basu ni mi menti banni sa son wa top scène weekend ya balkan na wasa la nambang scène champion ralina ya meti pas mais la bif patolonkin scène yuka pour ril yi zalam on kon équipe sa yiba et ça na wudgun kengan to William tumda son tuma rati résultat ramba fa gil kapi ina mikame te santer un tabene na ya menti c'est ne watson de William Baes don bamba ne AS Sonabel tirataba AS don ton bien ibn zalam asek de kudugu ne AS police zalam asfanyenga bam ne AS ka zalam efo ne SN ASFB zalam kiko ne RCB zalam majestic ouais RCK bi fayen zalam Royal FC ne isfa zalam salitas ouais vitesse FC bi fayemre ne zalam sandange sa journée pisila waya biana balanton ningi na wilgamete biana c'est un ton ning journée kanga sanketa ya zalam ya yemne zalam payido tone donc de parmi c'est ya tidamti nyamsan ye yamikidamti Rwanda shira ya totoa pendant que on tout le monde la prendre ils s'en ont dit quoi la lire en pas tout le monde intervenir zangi le menga mimti lire en wakat kangare so wankel ram kama yemati tumna ton on parle akulim ça vulgameti balkan man ton wala baninga balani ban lorama am tel bulum suita bibam pila we of 30 hours to some man na verse blumi comme 30 hours bi pila we atame donc là moi ne la nganga on lora na bilum banasi vulgameti no no wa wikemenga bongela ne ba yimri yamange tora wihdeme poru wihdeme lili ananda tin sigi ka équipe se fan voyez faut migrer équipe se fan niveau monter bon ni ba pa arbe pa ba bulletin de passage en watte ligue 1 wa objet mi bramba bam damba baba dam j'ai pour la félicitations tu vous un petit long de l'eau voilà Royal du Faso ne rayimo bamba badam je pour la ne tumto bo la ma ala ma na le karando on ka wandi ke banna mama hawo polo ya tibre yamma mi yama zene ge mi kam ti salita bam je man rabalay na gurkawa wuliga mi ti ba ne balli ngan ke to mengi nan ka fina ne ba ye ne bebe me ngam wuliga ti na pam kabe voilà li ne fa gi kape na tibre me ndatam pakarando on taba me pas pour félicitations ni même pas billet de passage donc d'accord halle ge to ra me ngam mi ki de meti biwo me mi ki de ne ba tala hansi gwele zugo ne ba ye hen ton zo me kirba yi kabe na ne ba na ase e biya ne ba na ase na kirba yende wuligam ti majestic ket ntwe wa me asfanyen men to asfanyen men ket ntwe wa me douane bébé majestic bébé RCK il faut ya hal équipe c'est ne ba nous la ndatu point yi balen bonum beb suka voilà yende point yi balen beb suka dit mama hawa le kama yana la ban data yi ya wa mieti biga pama entrer en 6e yema hala la
D'accord. Classement c'est une journée pisi la waya pour inaya meti ya Watson da Wilga ifo mbetaure non point pisnas la yo point import RCK point pisnas la yo point AS douane point pisnas la yo point taban saba et inaya meti programme ba fangil kepi ya yemri la sana li pourrait tab aller retour en zinc passe ne buramba nyingi kiti ya ototo aral na sabzingo ya majestic non point pisnas la ayobe asfanye ngbe nous sabzingo non point pisnas la nous asek de kudugu yo ban saba point pisnas la yibu isfa yo point saba point pisnas point pistan la way royal FC ni saba zingin labbe point pistan la ayope de sanankeng sene way saba zingu ya ti bangte AS police mbebe ndombe non point pistan la yobe ti RCB ya pigin sabzingo point pistan la nous AS Sonabel pila imren sabzingo non point pistan la nous Kiko FC be pila ibn sabzingi non point pistan la na c'est ASFB be pila tamba sabzingi non point pistan la na c'est ASK pila na sabzingi non point pistan la tambo Vitesse FC pila nous sabzingi non point pistan la tambo Salitas be pila yo sabzingi ba metara point pistan la tambo relbe no menga nan pami ninga nan pa ninga nan siga la mimie te kana yire redoublera manazini redoublera azindi ral na ke lunguduga men William c'est temps son watawa dernière journée wa asana yi toto sidimi mente etana William ba ya ti bangte c'est une opposition ramba 150 30e journée wa ya bangte sidna yi gesro AS police AS douane bamte databa Sonabel ASEC bamte databa ASFB asfanyenga te da taba dal efo ne ASK bamte databa majestic ne kiko te databa RCK ne RCB te databa Salitas bamne royal databa Vitesse ne USFA bamete databa am de lamti bon ya efo ni ASK ya défaite efo dire défaite auto là bon d'accord il kabe abalaka ya maumia non tout comme la hier tout on a yande ya auto là d'accord il goût kabe dagera gewa bon non la hantu me étage ko fadi il ne va pas groupe voilà how c'est Mourinho il a petit cabanire la bam gete han wase wa anan shibiwa il la bam gete donc when a local fan teton data ka ya si de data champion me katun kazini la dan to Burkina Faso bala kin tawli when a kita kin tawli ti yeba UPR me wa yimi ge na man to je vais yibel la so ana yinera ton on banga zo mo wa tum da fa ton yimi ral edna wudgun kenga metidi ament tournoi mini tournoi sammanti club ramba ratiti centre de formation ramba nante taba I15 I17 bam sama me bangeti ya CN bon ti tournoi Edmond Tapsoba si a joueur kan ala sending tet keng be nem tet be téléphone wa yam ni zabri la soma usro yam menenge ya monsieur Issa unde d'accord mana nero ouais yey d'accord. D'accord. Pour savoir que monsieur Issa. Unira mon kodo. Ti wamsunda bilga bangeti c'est un tournoi mini tournoi des centres de formation Edmond Tapsoba c'est Edmond Tapsoba son tigli nan kon club ramba U17 ne U15 la asante taba bangeti c'est un Salitas terrain wa sumbi wara 2000 la tumda tumya barare de zinda bene na kenga men tompam koisni sa sin yibe équipe spila yo be sinzem sub yum pila no zingin ne équipe spila na se yum pila yo pe wazingin mini tournoi des centres de formation si abal tango se manon conseil non comme nis fangil kepe sembe centre de formation ramba pour tumda ya bal tant kara Edmond Tapsoba antigliga novembre ki yum tout se il pisila yembra la senya sene tumda apara kwilimse sibira son Laurent mewa kiura son pila na se la watson wilgnyamba ya Edmond
tabsoba ba mantigli sen tumda ren soto babwa meng zenkap karaga na wazindi sen tumda pora senzem sobium pila nuazigi bangi tia équipe absombo nti sifa zenkam pasne salitase ba mante taba sen tonkonga pora ya salitasa kamba ba mantongo sen sifa bia yibu ne yemre nandik sen kumbonken senderle ngudba bal kasninga ne ba fansin da genda bene ya sene senzem so yom pila yo pe wazingi sante raptaba ya salitas externe zenkam pasna AS Oneya sening fusabla senen tonkanga pora AS Oneya baton de ba nan leben ken balla pora bala na mi senen salitas externe yuka balla singre abson ton leben ken tori AS Oneya leben ken game nan ton pas bia yibun saba bati hamik tisending top ken vosa salitas ramba ton ramen dok bi fayemre opson vosen lebran yiki salitas nan nanga panga onton dok sen bi fayemra sen keta renan soto sidna mano pang son ton teka nanyak sen bi fa bangeti bala ana wabasa menken sen penalty wa zigi bene AS Oneya antonre sen salitas bienu ne anase nantonre ndik sen coupa nebni sinti sutumda absuria nor ne sen Edmond Tapsapsin yak yam kanga nanton te kumbibiba nambil subangre sen kenne bala porin yam mim tayi salitas centron antembe hal almama la yem taksameti on a organisé la main centre d'amba pila yopo depuis 6 mois kuga yobla men 5 tour to te runawa en tout cas ya final atelamte kamba me wuso pa ma bala ton soma voilà tu ton me entraîneur à magesa me kama pour soka kambe ya soma voilà donc dans rien ton pour ça à Herman Tapsoba Barka. La YAM tout le monde promoteur de football, de centre de formation. Donc, tant qu'elle profite la main, n'a qu'elle n'gesse, on va quand même y a son main, n'a qu'on va mettre chance, de va mettre va à Herman Tapsoba bureau. Toum da men singi toto alibin le asunore on conseil non colonel major Yakuba Oudrao to bonbam tayak ne fa gil kepi sun ton toume en ton tak toum da seba asura no bala yam yenamte vraiment kamuso occupé la main au fin depuis 6 mois bam ya bala tron bala et puis encadré dans ma fa bam me fa tumasoma donc là c'est vraiment ton sura c'est dans no ne ton yena la enalem verenge deuxième édition ton menwite na yisoma yira yati équipe sinsi singib na sansaba antal siga afan gil kepi ton rame nampam kundamba wabalse njenkam pas nan ligidi sen nebni si singib gandada bamba pama sen jete mayuramba njenkam pas nan trophée wa balse la sen ligidamba ral tumda watson bidictulura yi sibra rare la para kulemse tumda nantiam ti akuga yo botonre la asene kumbibiba senzem subium pila noni on pila yo poisson warastaba tabas kawai hane sibra son loura ral yi wototo ti nantiam ti ya wenmara Edmond Tapsobninga la asene kumbibiba san pam taba sit bilisoto ne wa jeune premier lamti tum kan ya budu ya somati ne busoro senton yi deptaba sembe balla pora ton dika Edmond Tapsob mamso te aya bumson wiligde te to ya me wa pam kam hana yibene kan etalon halint ton ken na sa tengmen bon mam tu eti tume ya soma mo bange bati bon ne bele mi mam nunga kibe wala ka to ne wiligam te fona ya kokwaria on ko inkier chiro mpanya kabudu diga fatum budu en ken bang wala mo ani zabre ya to baran zambiga ya soma usoro yaro yuni to ndiba tikiti mo somba shuri nyam yita yai to ndiba tikiti mo somba pour vendre banwa aha d'accord to wala mam sempre que samba dare ya wodi zabre pura ninga no mani amba ya otula nyamma nyak nyang ko to no pa karma na mo to no pa duro ko man che di siporo wo to kiri mo mo sure ye no har kingo alkingo na tara mi na wa mi ta ya nanda
la wona kidi karle mi ba ndikan ka ko wona to da tushi kan na bi to gun biyo da ba pidi ya sida wala bu te da ba ya kuto da ri nyaari bo da mi mi ba mi mi ba ya bu ji ya ndewo ya sida barka tu ya mi ibarku so ibarku rale yam la son wuma kay yewe belam tim sule la no so ko simani yelinga hanen bi belam arabla sen te goto tum sem papa mi yam ngese hanen sule po no le na pu da ya te gele ma simbe ban wa turo zek ban woto to ta get be gilli lilim bom do wilgam do faza ko kwara andati vinera bi chi wala yishama bang to fo sen kimra no le fa nya kabudu fazan kan ya kabudu bo la fa nan bout vele lila edmo tap sop so man yin ninga wa a wilgam tin je son na me wala Burkina Faso kabudu hanan wa ton yi wala be balla kamba sannan wa to ti wi yinda la yam sam be na sa tenga na bi yam be si sa taban tonre la yam pa son Burkina Faso balla be wona yinera anan yi won wanto donc ya rilna la muligda mtida meti yin ninga samana aya soma lale a makri nan kone bataba to san nan kamani bihme mane tiya menga neme tiya hambe ballon wan ton de balla ansa no was na balla peuro ya sida voilà ya city runa wa ya anka kar man ki kam ni ba ki kam ma école te karme on wasa tinga runa lili ya hambe tumnuwa nserden zatumna tumna ton ko yineli lili na pusa er mo tapso barka la lebon pone ni sartumna kan ti tumna ton ko yinera ti ton ko yisoma ni damete colonel Yak Bam c'est ya centre de formation Salitas zinda be zeka ko c'est yam la handa yon ral san le benje sidia menti balton de son da tontulo wa Aristide Ben Ramba aya zeka pass ne balton de bataba son un daton zeka Côte d'Ivoire men euro amani ya oramba fan zinda be ne ral ton yelamba Edmond Tapsoba baba wa men zeka kara na wa sene tumda bondo sun zinna bon yam si to sa ya vena parce que yam la yeti wala lunda wa tun han tume wala fa handa man bumbu ti fo hum mana fo hum gongo mon so soara han kan ya kiabo vele ya to so ko ngole tun zindi lilim tin wilga me yam to sa wala amni ya wula mizin bene wilga wala Adrissa Traoré mizin bene d'accord wudugo keng bango ti nedam bebe ni zabre la fibala la mi asoma uso baraka yam yu la ndabna bonzo kamili wala dalla woto etugo gatemba di wasabira kwa bebo ni ta tia tia bangi hangi na ta namba tuni je da mala tini la maku da lakawa mo tuni ga mi je da mala woto to na timo nan kan ndi da hangi shanga tan do kwa yelbud kabe mim tigam hanzo ngoma ko sa zo kenga me la ton me na le kenga nan ko sa bala ya som titon me hembe kan tum ninga titon zueton ramba sem be kan ton don biton me pan do nge tanti renda ya soma wa yele kadu yam yu la sama kebro yo itaka yam bo ndaton yey bo na mar d'accord semuanya hermod dan suatu dalam itu ini cuma walau amon mana jenis nalaro apa asal ada waktu itu ada nebal atau ya sira ini ada semua mana d'accord ibarku so amin ok donc jeune premier donc bon yawmam da wilget nan pusa monsieur Isaac Barka wala champion tourna bamenga yela meti bambatamti wala ngete wala kibeki ni bantune ton pa wala sulu suguda ngete wala ton télévision nationale la yasida ntira meti opkosra mikida meti hanongo balla wusra la minongo bono ka wusra abarata yel kanga la bangeti araya yel mehem palimbi yelinte ton ti bali
yele me ngoto ton yiti am gisa a sel fantawa a sel fantaninga hansiaden diala te tumna ton tume wiliga meti da ninga ton ne tumna bala ti ya soma la bangati nepkat rankati net men zo mbi bango wani zabre edna ko sameti sambu ton bi lakke télévision biluftit pam wum tapti hankare na waye bondo liliam hanzi se wala nebni baban sardan tiligiti tumna ton won yi wayam na mikamenti neben za tokota bamdam ya tole hezingo no ba mbe machine bedon wanti tumna fan chapi aya la silfanta wa aya ligiti la ya fan chapi ya wen maner kan fa yemri sababu mtinam ti hengete banim ti tinga to damba mimiti wala mboti wala opérateur communique dans beme les bêtes dans betenga ba me fa ki chapitre tun son da me na do sulu sugudme wala tum na sulu sugudme tun yiri kiere wala silfanta tiran to gomna ngoma bolu yo bolu bemti haya zekr suguli dele ne ba me raba hambe wen sakar poli ngati nyono yum ka text ngati awatin tun won yimi tinedo wabango wani zabre izawe kibale la fibala tu ba kibale ya soma uso ton go na am kaya nyambo na ton kaya nyam dan saka tu na soma uso nyam yure Amir Sawado d'accord ton geta yam tu ndo to ma yey et da tu ndo wo d'accord la no bi ora no bi mo mo sawa ton santo mo se tam no badda ma jatum ba no wede mo sora ari ton gurkine ko uso fa ton bato pa duwe da mamba ya zakale ya auto e ya no no si get bal so ye to mana sa tenga fa ton me ha pa me tenga duwe da mamba ngale ya auto le so ton ko la wena kene tu na tawre ya mi wenda ko tu na panga ni barku so pusi kayaramba bon ya siti wakat bout fa ton mais bon ne ba usoro sambole kota sene ya koska ngambe ne ba la bon ya wa agent premier nda wiliga atiti sana ndika Burkina Faso kane rilla tum ken situme senke nere samparenda wakat ninga ayato bala sampa uso fa sampa be pour il ent photon rombang booming simbe sene balla pour aya to halken entoro yidip sen dat yi sa sen télévision ramport ya million ka terse l'album wenam zininga Burkina Faso kawa ambatam ti wenam wal connaître ton lokoneta ta pak wala télévision ti télévision wa akanya tumna tumne ti hanka tumna yibe tumna yiba ya tun Burkina Faso ro Michael na ken tori wala ri mwenge ayela taba liben pahdi ni wisara yela yibati mam kodum ti mwen wa sonti yel kan bram zindi abaton zindi hinzeme Burkina Faso bal teka yamna mikame ti ahaton tar nyaar da so wenda tun 15 ligidi bene yamna mikame ti tumna na kinga tawle d'accord malam ti yel bam haton zindi na zemsam d'accord la mamenga rata met ti tengara men han twin gisame société ramba wuso kane entreprise ramba wuso kane ya entreprise berbera abanda train menga nkolo entreprise bamba to han train bub son bono football la ta kyang to ba fa na ngi wala jan ton championnat kanwa ya fa ngi entreprise ramba wuso la paquet wala jan balla wenge donc wala jan sport wenge ka kid be donc fa na ngi wala jan bono ya ngi ti ton championnat fa na ngi wala jan sponsor da ma sponsor de maka apka woyi d'accord to bi yalla ya bon ti entreprise no me yalla wuso kane ya bet entreprise bet menga donc ton mam côté ya tengaram han train gesa penarba mbang voilà to ba me 15 nugu ti tumna poa ti tumna na king tori hakari woto a it hanamba etawa yi bono tengaram bono tenga toda ma biyemri na yipo ya si wakata tame ganga yele me to gehra rampid pidimninga halin kutundamre tinzi ka talam na talim genel fa hana ya ko kilin konye
donc nirba yimri yel ka sami yimi yilma donc mo ha na wuto ita so donc ça fait ne ba fa hana na ta ban nan gese bon hana opérateur économique la man ni bon entreprise la man ni bon hana na société la hana na ta ban nan ge na son etawa ton na mika ba kay ti awuso ba bilibil fu yam han ni ba bilibil bala yam na mika me ti tum na metal sakara kilare ti kinna we torme tedam ti gomda palu mu ko tubrin ma ham me yara me na wa pusa ta ba jeune premier ti ayope na pa mi ni san li ke tubro ma bala li lu yamba ti changer lu me na li compta ba yope men sakar pour ti le pam ta d'accord donc na pusa yamba nuru wedrawo ton me pour yam barka ni yam ya ka supporter voilà et bien da bon na watan na ngesi na yitoto ay na puka we na ko nin kam fa we na ko ifo we na ko asfaye ne ga we na ko RCK we na ko Majestic we na ko AS Don dalle ka pusa de l'histoire qu'il capi yel kabe na am vena tout na ha WhatsApp na am vena na pusa de ni fa sin zin de besene machine da mo an toti ton bekane un gomti am getonwa Yasmin Damba Tauramba Ilaramba pusi la me la pusi yamba get ba ta yope wen ha sake et panda taba